जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु। मु ज्योतिर्पति डॉक्टर प्रणति दास आपण समस्त को स्वागत जनाऊँ। दिनटी आपण मान शुभमय मंगलमय हो यह ईश्वर निकट प्रार्थना। तेज चलन जाना आज दिनटी आपण मान किभଳି रहिबो। आज हूँ 2026 मसीहा फेब्रुआरी मास 8 तारिख रविवार। चंद्रमा तुला राशि रे अहोरात्र अवस्थान करछन्ती। कोनोसी राशि व्यक्तिविशेष मान घात चंद्र रहुना। आज दिन में जब ताल भक्षण न करुँच तेज स्वास्थ्य पक्षे हितकर हेब। राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिविशेष मान आज आमोद प्रमोदर दिन रंगसाथी सहित बुलाबुली कर आनंद अनुभव करेंगे। मित्र मानकर साहाय्य सहयोग प्राप्ति हेब बा मित्र मानक आप साहाय्य सहयोग करें। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण परस्पर उत्तम बुझामणा रहा क्षेत्र को नहीं कौन समस्या रही है दूरीभूत होगा सहित घर कौन प्रस्ताव आसीपे। बकेया कार्य किसी पूर्ण हो पारिवारिक क्षेत्र में कौन कथा को नहीं कलह रही सेगुड़िक दूरीभूत हो। व्यवसाय वाणिज्य लाभवान हेबे। कौन क्षेत्र अर्थराशि निवेश करिपारंती। पार्टनरशिप बिजनेस करने निमंते प्लानिंग करिपारंती बा कौन एक्स्ट्रा बिजनेस करने निमंते प्लानिंग करिपारंती। कर्म क्षेत्र में सहकर्मी सहयोग प्राप्त हेबो। उच्चस्थ पदाधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। कौन कार्य अटकी रही है साहाय्य सहयोग पूर्ण करेंगे। विद्यार्थी मान समय अनुकूल रोचे। घरे आज कर्पूर आरती करूँ आपण शुभमय हो। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिविशेष मान मित्र मान सहित कौन कथा को नहीं बद हो पाए। छोट मोट कथार आर्गुमेंट होगा द्वारा संपर्क में भूल बुझाणा सृष्टि हो पाए। निज स्वास्थ्य विशेष सचेतन रहे। छोट मोट स्वास्थ्य समस्या को प्रभावित हो पारती चिकित्सा द्वारस्थ हो पारती। थंडा बा थ्रोट इन्फेक्शन उदरजनित समस्या द्वारा विशेष प्रभावित हो पारती। कर्म क्षेत्र में प्रतियोगितार समय रहिबो। सहकर्मी आपण प्रति ईर्षापरायण हो पारती बा आपण कार्य किसी बाधा सृष्टि करिपारती। आज दिन में कौन कार्य त्वरान्वित करने निमित्त ऋण करिपारती बा ऋण परिशोध कर समय रहिबो। विद्यार्थी मान समय अनुकूल रोचे। शिक्षा क्षेत्र में आपको सहयोग प्राप्ति सहित उत्साह आग्रह वृद्धि हेब। नुआ कथा जाना निमंते शिखा निमंते जो मानकर एग्जाम इंटरव्यू अच्छे से दिन बहुत बढ़िया रोचे। रवि नारायण पूजा अर्चना करूँ दिन आपण मान शुभमय हम। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मान कौन से कथा को लेकिन आज भाव प्रवणता हो पारती चिंताग्रस्त दिन निजर पिलामानकर हेल्थ को लेकिन क्यारियर फ्यूचर को लेकिन आप चापग्रस्त हो पारती। विद्यार्थी मानी आज मन विभ्रम हो पाए मन अस्थिर रही पाए। तेणु आज मेडिटेशन करने मन स्थिरता आने बहुत आवश्यकता अच्छी। अन्य मान कथार प्रभावित नहीं बुझी विचार कार्य करना बहुत भल रहा। कर्म क्षेत्र में प्रशंसा प्राप्ति करेंगे। कौन सुजोग प्राप्ति हो पाए आप दीर्घ दिन कौन कार्य करुले कार्य पूर्ण होगा द्वारा मन भर सतोष रिलेशनशिप दिन में पॉजिटिव होची। न्यू रिलेशनशिप गढ़ी उठी पारे संपर्क कौन भूल बुझाणा रही सेगुड़िक दूरीभूत होगा सहित संपर्क मधुरता रहा। व्यवसाय वाणिज्य आज बुझी विचारी कार्य करेंगे। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मैंने गणेश भगवान को दुर्वार्पण करूँ। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मान आज पारिवारिक क्षेत्र में छोट मोट बद देखा दे पारे बा छोट मोट कलह आपण मानसिक चाप को वृद्धि करें। गृह कार्य मनोनिवेश करेंगे घर सफा सुतरा घर किसी मूल्यवान सामग्री आने प्रति विशेष आग्रह रखिए। घर को अतिथि अभ्यागत आसीपारती सेवा पूजार मनोनिवेश करेंगे। दिन शेषार्ध बेलू किसी खुशी खबर प्राप्ति होगार जोग रही। विद्यार्थी मान समय अनुकूल रहिबो। शिक्षा क्षेत्र में आपण को बहुत सहयोग प्राप्ति हो पाए। कौन कार्य आप पार ना पूर्ण हो पाए। दिन शेषार्ध बेलू जमी जमा संक्रांत कौन माली मोकदमा आपको किसी शुभ संवाद प्राप्ति हो पाए। आप किसी जमी क्रय करने चाहूले जानवाहन क्रय करने चाहूले से प्रति आपको किसी सकारात्मक न्यूज मिल पाए। माता स्वास्थ्य को विशेष सचेतन रहे। देवी माँ को 5 गोटी धला फूल अर्पण करूँ दिन आपण शुभमय हम। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मान साहस पराक्रम दिन रहिबो। कर्म क्षेत्र में सफलता दिन रहिबो। अधिक उत्साह आग्रह सहित आज कार्य करेंगे। समयानुव्रतता है प्रति कार्य को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे और आपणकर कार्य कर शैली को नहीं समस्त प्रशंसा करेंगे। कर्म क्षेत्र में आपको किसी गुरुत्वपूर्ण दायित्व प्राप्ति हो पाए। व्यवसाय वाणिज्य करते दिन आपण अनुकूल रोचे। किसी गुड न्यूज मिल पाए कौन नुआ कार्य आरंभ करें। फसी रही अर्थराशि आज आपको प्राप्त हो पाए। भाई भौणी क्यारियर फ्यूचर को नहीं कौन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारती बा निजर आत्मीय स्वजन को कौन आर्थिक साहाय्य करें। समाज में किसी उन्नतिमूलक कार्य करेंगे सभा समिति योगदान दे पारती। विद्यार्थी मान समय अनुकूल रोचे। शिक्षा क्षेत्र में आपको किसी अपरचुनिटी आसीपे। राम रक्षा स्तोत्र पाठ करूँ दिन आपण शुभमय हम।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ କାହାଠୁ ଯଦି କିଛି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ଭାବନା ନିଜ ଚିନ୍ତନ ଉପରେ ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବାକ୍ ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କୌଣସି କଥା ବିବାଦ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ବା ଆପଣ କୌଣସି କଥା ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। ଫିନାନ୍ସିଆଲ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ଫସି ରହିଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟିକି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ଦିନଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ, ତେଣୁ ମେଡିଟେସନ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନତାର ଦିନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦିନ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର କାରଣ ହେବ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ଡେଲି ରୁଟିନକୁ ସେଟ୍ କରିବେ, ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରନ୍ତି ବା ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ବିଗତ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଭାବିତ ରହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆଜି ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟା ଆଜି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି। ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ରହିବ, ଉର୍ଜାବାନ ଦିନ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେତୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ଡେ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଫରେ ରହିବ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍ଗରିଂ ହେଇପାରେ ବା ବାଧା ଆସିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟିକି ରହିଯାଇପାରେ। ଚାହୁଁଥିବା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ, ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ସମୟ ରହିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ପାଦରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତ ଲାଗିବା ବା ଉଦରଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆୟବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଅଛି। କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ ବା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦିନର ଶେଷାର୍ଧ ବେଳକୁ କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବେ। ସଫଳତା ଦିନ ରହିବ। କିଛି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲେନଦେନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ବକେୟା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦିନ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସରରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖିଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଆଜି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମସ୍ତକରେ ହଳଦିଆ ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ସମୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଜି ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲେଇବେ। ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସମୟଟି ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ପାର୍ଟନର ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିବେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରସ୍ପର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ସ ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମୂଳ କୁକୁର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିନ ରହିବ। ସେବା ପୂଜାର ଦିନ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବା ସେବା କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲେସରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହିତୋପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ନିଜର ସହକର୍ମୀ ବା ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବିଗତ ସମୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିଲା, ବିଷାଦ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଫିନାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷାର୍ଧ ବେଳକୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତା ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନିଜ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି।
मीन राशि व्यक्तिशेष मान चंद्रमा आज अष्टम स्थान अवस्थान हेतु मन भितर कौन कथा को नहीं दुख आसीपे एकाकी अनुभव करपारती आपण को मन भितर कौन कथा को लेकिन ओभर थिंकिंग बढ़ी पारे जानवाहन चलाचल कर केयरफुल रही पाद छोट मोट आघात लगे कौन प्रकार इनसीडेंट होबार जोग रही जो धार अस्त्रशस्त्र अग्नि द्वारा कौन कार्य कर सावधान सतर्क रहे फिनान्स दिन पॉजिटिव रोचे फसी रही अर्थ राशि प्राप्त हो पारे कौन क्षेत्र अर्थ राशि निवेश कले आपको मिल पारे हजि जाए सामग्री आपको मिल पारे इलेक्ट्रोनिक सामग्री मोबाइल ये जिन प्रति आप सतर्क रहे कौन द्रव्य आप नष्ट होबार जोग रही शिखिबार दिन अभिज्ञता अनुभूति वृद्धि हो निजर त्रुटि भूल निजे आज शिक्षा ग्रहण करेंगे दिन को शुभमय मंगलमय करने निमित्त मीन राशि व्यक्ति विशेष मैंने महामृत्युंजय मंत्र जप करते दिन आपण मान शुभमय हो यह मेष ठार मीन 12 गोटी राशि व्यक्ति विशेष मान आज दिन शुभाशुभ फल आशा कर समस्त भिडियो बहुत भल लगी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करा भूल नहीं। जय जगन्नाथ।